السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ بھارت سے آلودہ ہواؤں کا دباؤ تاحال شہر کی جانب موجود ہے، جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری تحفظ ماحول پنجاب راجہ جہانگیر نے کہا کہ بھارت سے آلودہ ہواؤں کا دباؤ لاہور کی جانب موجود ہے، لہٰذا شہریوں سے گزارش ہے کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے کسانوں سے اپیل ہے کہ فصلوں کی باقیات نہ جلائیں، ماسک کا استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر اپنائے رکھیں۔ لاہور میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ انتظامیہ نے گرین لاک ڈاؤن ایریاز میں موٹر سائیکلوں کے سٹینڈ بند اور چنگچی رکشوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ میں نئے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جلد وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود 17.5% سے 15% پر آنا خوشائند ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% تک آ گئی ہے۔ کسوال میں گھریلو معاملات میں مداخلت پر نوجوان نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر کلہاڑی کے وار سے 37 سالہ خاتون کو قتل کر دیا۔ قاتل کو مقتولہ کی جانب سے اپنے گھریلو معاملات میں مداخلت کا شبہ تھا۔ اے ایس پی چیچا وطنی اور پولیس تھانہ شاہ کوٹ کے ایس ایچ او آصف نواز نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ ماناوالا میں فیصلہ آباد روڈ پر خطرناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں خاتون کا موٹر سائیکل میں ابایا آ گیا، جس کے باعث ماں اور بیٹا دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق خاتون اور بچے کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کی پولیس کے متعلق شکایت کو سنا اور شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ میرے دروازے سائلین کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ فیصل آباد میں تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں شہری کے سر کے بال مونڈ کر تشدد کرنے والے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سٹی پولیس آفیسر کامران عادل نے واقعے کی رپورٹ طلب کی اور ایس پی اقبال ڈویژن کو فوری کارروائی کا حکم دیا۔ پولیس نے 2 ملزمان حسن اور ارسلان منیر کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فیصل آباد میں زائد دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم نے کہا کہ فوگ اور سموک سے بچاؤ کے لیے شہری تعاون کریں اور ایسی گاڑیاں سڑکوں پر نہ لائیں۔ سٹی ٹریفک پولیس نے سموک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا، جس میں شہریوں نے پلے کارڈز کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کا پیغام دیا۔ فیصل آباد میں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان کے زیر صدارت کرائم کنٹرول میٹنگ ہوئی، جس میں سی پی او اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے تھانہ اور ڈولفن پولیس کی گشت کو مؤثر بنانے، دیہی علاقوں میں ٹھیکری پہرا فعال کرنے اور پیٹرولنگ بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ متحرک گینگز اور اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے۔ حیدرآباد میں پاکستان سنی تحریک ڈویژن صدر عابد قادری اسپیشل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے علی راجپوت۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد سنی تحریک کے مرکزی آفس میں۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ڈویژن کے صدر عابد قادری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے عبدالوہاب سگی صاحب کے درگاہ پہ ہونے والے معاملے پر احتجاجی کال دی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات تھی جو انہوں نے احتجاجی کال دی ہے۔ محمد عابد قادری، ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان سنی تحریک حیدرآباد کی عوام سے ایک التجا اور ایک اپیل کرتے ہیں کہ ابھی دربار سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ختم ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ وہاں درگاہ کا تقدس پامال ہوا، مسجد کا تقدس پامال ہوا، جس کے اوپر حیدرآباد کے عاشقان مصطفیٰ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر پاکستان سنی تحریک کی جانب سے بہت جلد انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور علماء اہل سنت کی مشاورت سے جو بھی لائے عمل طے ہوگا اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹیں ڈالی تھی اور الحمدللہ آپ کے چینل سے ہم یہ پھر ایک دفعہ حیدرآباد کے عاشقان مصطفیٰ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دربار سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے جو درگاہ کے اوپر جو عرس مبارک کے اوپر درگاہ کا تقدس پامال ہوا اور درگاہ کی بے حرمتی کی گئی اور جو لوگوں نے ادھر خرافات کی اور جو لوگ ادھر قبضہ کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور یہ خرافات ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حیدرآباد کے عاشقان مصطفیٰ ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عطا عارف کی سربراہی میں 2 گھی فیکٹریوں
पापड़ फैक्ट्री और सुपर स्टोर की इंस्पेक्शन की गई। 15 किलो चाइना नमक और मुजरे सेहत अजरा तलब की गई। घी फैक्ट्रियों को 10 लाख जबकि पापड़ की फैक्ट्री और सुपर स्टोर को 45,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने इस मौका पर कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार्रवाइयों के नतीजे में 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटों में 533 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 176 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज जबकि 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को 3,89,701 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज की गई यूनिट्स की मालियत 1,51,81,501 रुपये है। शोरकोट के इलाके चक 327 में शादी वाले घर के बाहर मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से 17 साला समीरा बीवी जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक बच्ची पुलिस को देखने के लिए बाहर गई थी जब पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की जिससे गोली बच्ची को लगी और एहलकार फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े पर वोरसा ने टोबा शोरकोट कैंट रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और IG पंजाब से इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा किया। किला दीदार सिंह में गैपको सब डिवीजन में वापडा निजकारी और मुलाजमीन के हुकूक के लिए ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक वर्कर्स की कॉल पर कलम छोड़ हड़ताल और तालाबंदी की गई। वापडा मुलाजमीन ने दफातर बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो वापडा हस्पताल सर्विसेज के खात्मे, ताख़ीर शुदा मोटरसाइकिल स्कीम, गैर मेयारी मटीरियल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने समेत दीगर मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। जबकि सारे दोस्तों ने पूरे रीजन क्यादत की तहत एहतजाज रखा। सारी गैपको दे विच अज एहतजाज हो रहा है। अलहमदुलिल्लाह असीं भी अपनी क्यादत के हुक्म दे नाल एहतजाज जिहड़ा साडा हो रहा है और एहतजाज नूं असीं आगे भी बढ़ावांगे, धरने की शक्ल इख्तियार करांगे जब तक साडे मुतालबात पूरे नहीं होने। साडे 5-4 मुतालबात ने ज़्यादा ने। एक सब तो मेजर साडा वापडा हॉस्पिटल साडे तो छीना गया। असीं अलहमदुलिल्लाह जिन्ना तक सानूं वापस ना मिलिया साडा एहतजाज जारी रहेगा। दौरानियां कई सालों तो सानूं मोटरसाइकिल का लॉलीपॉप लाया इन्हां सानूं अजे तक मिलिया क्यों नहीं। अलहमदुलिल्लाह मोटरसाइकिल सानूं मिलन दे ते असीं उन्ना तक साडा एहतजाज जिहड़ा ना जारी रहना जिन्ने तक मिले ना। तीसरे नंबर पर स्टार्टिंग का स्टाफ है गड्डियां जिहड़ियां साडीआं जिहड़ियां ने वो 3-3 दफ्तरां विच साडे कोल जबकि ड्राइवर एक ने एक कईयां दफ्तरां एक भी नहीं। अलहमदुलिल्लाह साडे स्टाफ की कमी नूं पूरा किया जाए और एक सानूं बोनस का वादा किया गया सानूं बोनस भी दिता जाए। ठीक है। दूसरे नंबर पर लमसम डेली वाइज वाले रेगुलर किया जाए जिन्ना तक साडे मुतालबात काफ़ी ने जिहड़े पूरे ना होए साडा एहतजाज जारी रहना। अलहमदुलिल्लाह किला साहब मुस्तहिक वलीउल रहमान और मियाँ ताउर रहमान की क्यादत जिन्ना तक सानूं उन्हां दा मैसेज ना आया जिन्ना तक साडे मुतालबात पूरे ना होए साडा किला साहब जिहड़ा एहतजाज है वो जानी और सानी जारी रहना। अलहमदुलिल्लाह असीं जानी माली अपनी रीजनल क्यादत दे नाल ते हर तरह की कुर्बानी देण नूं असीं लेबर वास्ते तैयार। ये साडा जिहड़ा अज दा एहतजाज है कि असीं अपनी आला यूनियन की क्यादत जनाब वलीउल रहमान खान साहब, जनाब मियाँ ताउर रहमान साहब, रीजनल सैकटरी साडे जनाब अमर नवीद साहब, असीं उन्हां दी तवज्जो नाल ये साडा किला दीदार सिंह सब डिवीजन दा एहतजाज जारी सारी है और जदों तक साडे मुतालबात जे तस्लीम ना होणगे असीं उदों तक एहतजाज रखांगे और एहतजाज नूं असीं इंशाअल्लाह धरने दा शक्ल देवांगे जो तक साडे वापडा हॉस्पिटल साडा बहाल ना कीता, साडे लमसम वालियां नूं रेगुलर ना कीता, जो तक साडे डेली वेज वालियां नूं रेगुलर ना कीता गया, साडे बायोमैट्रिक सिस्टम जिहड़ा वो सानूं बड़ा परेशान कर रहा है, इस टाइम वो खत्म किया जाए। उस तो अलावा शार्टेज ऑफ स्टाफ है, एक बंदा 3 बंदियां दा काम कर रहा है। साडे स्टाफ नूं पूरा किया जाए जिन्ना भी स्टाफ घट है। ड्राइवर जिहड़े भर्ती किए जान, साडे कोल गड्डियां दे ड्राइवर नहीं है। इस तो अलावा साडे सेफ्टी जिहड़ा सानूं समान मुहैया नहीं हो रहा, सेफ्टी बूट किसी लाइनमैन को नहीं, लाइनमैन का डेंजर स्नोक जिहड़ा वो अज तो 10 साल पहले जिन्ना सी उन्ना ही, हालांकि साडा वादा किया गया कि 15,000 डेंजर स्नोक होएगा। साडा डेंजर स्नोक जिहड़ा लाइनमैन का, लाइन स्टाफ का 7,000 ALM का ये किया जाए। मोटरसाइकिल जिहड़े ने साडे मुहैया किए जान, सानूं जिहड़ा कि वादा होया साडा मुलाजमीन नूं मोटरसाइकिल मिलणगे। सारा ये मुतालबा कि मोटरसाइकिल बीमा तेल सानूं दिता जाए। किला दीदार सिंह के नवाही कस्बे चक आगू में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात के बायस बदबूदार पानी घरों में दाखिल होने लगा जिससे तलबा और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया की बेहसी पर एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेकर मसले का हल निकालने की अपील कर रहे हैं।
समुंदरी में गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज में तलबा में हम निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हैंड बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 7 कॉलेजेस की गर्ल्स टीम शरीक हुई। ऑल पाकिस्तान हैंड बॉल एसोसिएशन की चेयरमैन सकलैन कौसर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स निगहत ने भी शिरकत की। इस मौका पर सकलैन कौसर ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों का इनेकाद तलबा की ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करेगा। सवाबी में नौ तैनात SHO यार हुसैन फजल नईम खान और इलाकाई मशरान और यूनियन कौंसिल मेंबरान के साथ तारुफी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उलमा कराम, बुकला और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में फजल नईम खान ने कहा कि वो अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जुर्म के खिलाफ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मुआशरती मसाइल जैसे झूठ और बदमाशी का खात्मा ज़रूरी करार दिया और अवामी नुमाइंदों से पुलिस के साथ ताउन की दरख्वास्त की है। SHO थाना इलाहाबाद ने सच साबित कर दिया कि शरफा के लिए दारुल अमान और बदमाशों के लिए दारुल हिसाब है। निजी बैंक की ATM मशीन से रकम निकलवाने में ताख़ीर पर मुलजिम ने नौजवान पर तशद्दुद किया और जान से मारने के लिए पिस्तौल निकाली। मुलजिम की गुंडागर्दी के बायस नौजवान को गाली गलोच का भी निशाना बनाया गया। इत्तला मिलने पर SHO शेख एजाज की बरवक्त कार्रवाई ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध में गरीब किसान जाली बीजों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन, जिनमें लाड़काना, सखर और दीगर इलाके शामिल हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं कि जुल्म का हिसाब दिया जाए और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जाए। ठठा में न्यू बुराक गार्डन की दूसरी सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब में ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बख्तावर खान, मरवत कबीले के रहनुमा मलिक ज़हीर खान, सहाफ़ी और मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मेज़बान हाजी मेहरबान सऊद खान और MD तारिक खान ने मेहमानों को सकाफ़ती पटके और सिंधी अजरक पहनाए। तकरीब में न्यू बुराक गार्डन के अमले को सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात भी दिए गए। सोमियानी विंदर में हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। तैयारियां एक हफ्ता पहले ही मुकम्मल हो गई थी और शिवानी हाउस को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। दिवाली की रात मजहबी रसूमात के साथ आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। नौशहरा फिरोज में हसास इदारों की पुलिस के हमरा ठारूशा में कार्रवाई के दौरान 30 लाख मालियत के नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद हुए। छापे के दौरान बरामद शुदा सिगरेट नौशहरा फिरोज मुंतकिल कर दिए गए। गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट को महकमा कस्टम के हवाले करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हब में मुसल्लह अफराद ने एक ताजिर से गन पॉइंट पर मुतअद्दिद कीमती मोबाइल फ़ोन और हज़ारों रुपए लूट लिए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। ताजिर बरादरी ने बेरोट सदर पुलिस की नाकामी पर एहतजाज करते हुए वो कौमी शाहराह मुंद्रा चौक को बंद कर दिया। UET लाहौर में एकेडमिक कौंसिल का 235वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। इजलास में इलेक्ट्रिकल, आर्ट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, केमिकल और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में नए प्रोग्राम्स के इजरा की मंजूरी दी गई। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि ये प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे और तलबा को अमली महारात फराहम करेंगे। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।